Nah bro ya, hasil sore ini bro. Kita jual ikan lagi nih bro. 2 kilo lebih. Lumayan lah uangnya bro, 100.000. Tiga kilo pas, kurang seon, tambah lagi satu nah, jadi setengah kilo. Cobain aja berapa. Lagi dijual bro ya.
Lumayan Pak. Iya lumayan. Oke bro ya, terakhir kita nih bro. Alhamdulillah.